Again, class, so in order to activate dimension, pwede ra po mo type tag DI lang. Okay, instead nga to sa annotate, yung makita na to ang dimension. You just type DI. So when you type DI, DI. You type lang. Wala na enter, no, DI. Ang CAD kay na may enter si CAD, si Revit, yung mga shortcut, you just type lang. Ma-activate na. Once activated, you will notice na na siyang icon and dimension. So it signals na you are dimensioning na. Okay? Now, kabantay mo class, tanawan ninyo ang kana siyang type selector. Ang type selector is ang yahang default is katupang karaan. Katong walay to sa last ba. Ang katong na ito sa last mo to siyang atong gi-edit meters na. So you have to click that and then select siya. Imo na i-dimension, click on the levels. So when you dimension, it doesn't require nga imog yung i-continuous. Pwede ra po kag binagsa lang between two levels lang. Okay? So as you can see class, meters na siya daan. Okay, giset na to kay kung dili na to ma-set, dito man siya sa original. Now this time nag-DI na ko balik, kay type DI, makabantay mo, automatic na siya nga katong last set dimension. Kato nang naito sa last. Okay? Mo to siyang i-set daan para next dimensioning, it will be automatically using meters. Okay? Now, these are dimensions na to ganiha. Kani siya kay individual dimension. Individual. So you can pick individually. Kaning ganiha, giusa na to isa ka dagan. Ang naka-advantage sa isa, kung if you want nga magdungan na sila o move. Pero kung dili idungan, kay ilahi gyud na nimong isa, then imo lang yung individual, no? Para it depends on your positioning, asa nimo ikuan position. Okay, sa katong ganiha, kung isa ka dagan lang, isa ka dimensioning lang, dali ra pag move na to. So na to pag move, you just select that, then i-hold na nga nimo. I-hold lang ang imuhang left clicking of the mouse. Okay? So, pila may scale ani? Ang scale is na dire makita na to. So, boss 100. So, for now 100 lang sa ta kay gamay pa man natong ano, structure. So, kung dagko na yung structure, you can set to dagko na po 200, 500 ano. For now, ari lang ta sa 100 kay basic balay pamanta or structure. Okay? So what you can see there class, nag-away. Okay? So para maklaro na, pwede ka mag 50. Ana. So di na siya kuan, di na siya samok tanawon, pero ganahan man gitag 100. Okay? So 100 ta niya. Usawan man nato para dili samok. Okay, arita sa pinaka lower level. You select the lower level class, pinaka lower. Now, try to hover on the iso ni siya pangitaon, di makita, no? Arita sa babaw. You click this, nani siya ay murag break nga gamay. Okay, GL.
gamay kay siya nga ana plus that's the like a break line. You click on that, click ka lang gina siya na siya gamay kay nga ana. Una na to like this kana nga dot ato na siyang i-pull no ana. Kani makita na tani, I believe. You click on this, ara ni appear na. Click on that small thing. Ah. Okay, so you try that. That is to avoid text nga mag-overlap. Again, as designers, when we document, we present as much as possible atong tanawon ng legibility. Walay text nga magsapaw, maglibog man tanay ni construction sa paway. Okay, and when you click one level and then you want ma-move na siya gamay on the right side, actually mukuyog po na ang uban, others may not follow but kuan lang, targeta lang sila nga ma-align. Mo detect man sana sa class, no? It will have detection may mga hidden lines. Mo detect siya sa iyang head. Okay, so pareha na ta levels, dimensions, ana. Then you've tried this one, ang break line, break na to. So ari ta sa kuan class. FFL, finished floor line. Okay, so this is view, which is FFL, finished floor line. Okay, this level. Sa may makita nato, natay makita nga elevation tags. Okay, these are elevation tags. Makita nato sa babaw, sa upo, sa right, left. Actually, kung ato na siyang i-click class, no? Kung ato na siyang i-click, you click on that, then you right-click, you can go to elevation na makita na nito. Okay? Sige, ato na i-try class, like this one. You click on that, right-click, and then you go to elevation view. Kita siya. So, bungkag pa ang kuha, no? Bungkag pa ang levels, no? You have to adjust the levels. Okay? But our concern is ang plan pa man. We go back to plan. Parito sa plan, FFL. Okay? Plan view, everyone. Planta, FFL. Okay. So we'll try wall. Okay, basic man ang wall, no? Asa man ang wall? Nasa architecture. Na, architecture. So atong i-click ang wall. This one, shortcut is WA, wa. So, pwede na po ka mo type WA. Click on that. So the tool is activated. We are now inside the settings of the wall. So, arita sa type selector, unsa man, basic wall, generic, 200 mm. So, the thickness is 200 mm. Yung pagkaraman. So, we want, example, 150 mm. So, sa may buhato na to, just like dimension, edit, type. Okay? Then, assign next, duplicate. Duplicate ta. Ano mag-duplicate man ta? Watay hilabtan nga default setting sila or setup. Mag-duplicate yun ta. So, putangan na to, wall 1, 150 mm. Okay, that one, no? 150 mm, wall 1, then okay.
So, asa na may name na to sa tong type? Wall 1, 150 mm. 150 the thickness. Now, before ta mag-apply an okay, arita sa structure. So, structure. This one. Okay? This will appear. So, kanilang sa ato ang i-edit for now. That's 0.2 meter or 200 mm. Ato nang ilisan og 0.15. You type 0.15. Okay? Default is 0.2. 0.2 is 200 mm. 0.15 is 150 mm. Okay? Then, apply. And then, okay. So, the current wall is now this one. Basic wall, wall 1, 150 mm. So try to kuan class. Okay, currently ano siya, naka-line ta, naka-line. So example lang arita no, hover ta diri, click ta, murag line gyapon, you make the first click starting point. Then as shown, reflected ra pod ang information sa pila ka degrees, ang iyahang information on the distance covered, pila na ang length sa wall. But pwede ra kita mo type. Example lang, 6. You type 6 meters. Then, enter. So 6 na siya. Then we go to the right side, 10. So, mura na po, no? Line sa CAD. 10. Enter. Then, dali na po sa ubos, 6. Then, arita sa point of origin, pwede ra ka mo click na. You can see naman siya one indication nga that's a magnet na, that's the endpoint na may color nga magenta. Zoom out, or rather zoom in ka. Pwede na ka mo click na. So, point of origin. Now, you should check na active pa ang wall. So, meaning kung mag-clicking ka diha, makaporma dyan kag wall class. Ha? So, atong wall, pwede ra po na siya irregular. Pindi sa imuhang design. Pwede tag na ay mga kani class. No? Explore na siya. Yeah. To end the tool, escape. Dua ka escape. Okay? This one. So, we want to check the 3D, the feedback in 3D. Kay 2D man siya. We are like doing kuan lang, mga lines lang. But we want 3D feedback. So, nara sa babaw class, default 3D. Default na siya. Click on that. Then, mo na ito makita. Ana. So, katong random lang, mo ni siya. Katong ganihang based on rectilinear, mo ni siya. Okay? You want shading, nara diri ang shading class sa ubos. Shading. You want shaded. You want consistent colors para imong ma-appreciate ang iyahang form. Now, go back ta sa FFL. Kawasan deleton this one. So, by the way, selecting objects, pwede siya individual selection, individual picking. Ana, pwede po siya windowing. Atong i-window. Ana.
Okay? So pwede po you hover on one wall and then press tab, then it's going to be selected all. Okay? Yeah, delete na yun. Okay? Pwede window, pwede individual picking. Press delete para ma-erase. So this is the plan. Kanya tanaw na tong elevation atong i-relate. Arita class north, rather arita sa south architectural. Tanaw na to ang plano. Kita baka direct makita. Okay? So pwede ni siya ma-kuan class ma-drag like this one. Kanang i-drag dito ang levels. Okay? Yeah. Layo man kayo, pwede na to ipaduol of course. So ang dimension at ipaduol dito sa object. So hover lang, select dimension, and then i-hold lang ang mouse, left clicking. Okay? Click ka na. Then i-hold ang mouse for moving. Yeah, kani siya, ato na siyang i-position, dol-dol. Para dili tayo, rather para dali na to ma-relate. Okay? So this is our structure. Ato lang i-shade for us to identify the bottom and top. Okay? This is the wall. Ato i-select ang wall class. Okay? So pila may height sa wall diri? This is 6 meters. So asa man siya nakatungtong class? Where is the wall standing man? On what level man? On the FFL. As you can see, nasa gap. Kita ninyo, nasa gap. So, ang yang bottom part is standing on level finished floor level. Kunya, ang yahang babaw, asa man yang babaw? Naka-restricted ba ang babaw? Wala. Wa siya gi-follow nga level. Lapas siya sa top of roof. Atong intention, in this case, ato siyang i-align sa top of RB. We want this wall, ang yang top, is the top constraint is top of RB. So saan man tana para ma-regulate ang ubos, bottom constraint, base constraint, and top constraint. Ma-regulate na class using the properties palette. Asa man ang properties palette? Nasa left side. So you select this wall. For example, sa elevation ta para dali ma-relate na to. Select that wall. So arita sa left side. Unsa may base constraint niya? Indicate FFL. Okay? So we want na in GL siya. So atong in GL. Okay? Set to in GL. These are the exterior wall man kung atong ipalahaws. Pero kung interior walls na ta, pwede ra po magtungtong na lang siya sa FFL. Kaya na may flooring po. Okay? That's the base. So gitungtungan sa wall is in GL. Exterior man ta. Now, the other one is unsa man ang top constraint. Sa may na unconnected. That's why walay naglimit niya. So ato nang iset to top of RB. Okay? So pag human, ato na siyang i-apply. See that button? Apply, you click that. Okay? So unsa na may result? The result is this one. Kanang highlighted yellow, mo na siyang wall, constraint ang babaw, and constraint ang ubos. Okay? So you follow that class. Atong tanaw ng 3D nasa babaw ang 3D kani siya. Or pwede ra makita raman ng top. Okay? So nilahi siya.
The top of the wall is constrained, the bottom is constrained. So na to pag-check na diri NGL base. Ang top of RB. When to use unconnected? Kung you want that wall, wala siya ikuan. Relationship with the levels. So, ganun lang ka nga nasa height lang yun, specific height. 5 meters, 4 meters, regardless of the levels. So, wala siya bearing sa levels. Okay? Now, kaning uban, unsaon man, same process. Okay? Same process ng class. Ito na iset. So, you can hover on one wall, press tab, so that it will select other walls connected to it. Hover, then tap, selected na, click, you click. Pag uman, base constraint, NGL, top constraint, top of RB. Ana. So, pareha na sila. Anan. So, we'll try katong MA kung mo-work ba. Kung dili, ari yun ta sa i-select yun nato, no? MA. Okay, MA ni siya. MA ma. Mo-work dahil, no? Ang ma. Pero ang iyang pag-work is nalang siya flow. Ang flow niya is ang yarang i-follow the height but not the base dire. Bantay mo ang base, wala niya gi-follow yan. So ang pinaka effective yun is you have to select the walls. Again, you can hover on one wall, then press tab. It will select all. Click. Then after clicking, base constraint is NGL. Top constraint is top of RB. Okay, so the same na sila. Okay, so pwede na pag individual clicking of the walls ka. You like. So tanaw na to sa kuan class sa elevation. Okay? So unsa na may naa sa elevation? I-follow na gyud siya sa top of RB 3.5 sa NGL taana na. Okay? So what's nice with this? With the constraints. For example, instead of the value 3.2 meters, you change your mind. Imong gi-click ang level, you click the text, the values, and let's say you want 3.5. Kailangan ko 3.5, sir. Isa ka ang level sa may nitabo sa wall. Ikuyog siya. Kana. Same gyapon dire, no? I changed my mind, sir, kay kuan man din, no? Bahawonon din, no? So I'll set that to 1.60. So any any wall nga nakaset or any wall nga naka-base sa FFL, usaka po to siya. So kung kanang NGL ato nang butangag value, small value, musaka po ang wall. Okay? So makabantay mo class, magka-select rata sa wall kung dirita sa yang mga edge ana. Kung dirita sa tunga sa surface, dili ma-select. Okay? Bantay mo diri rata sa edge, select. If you like nga the surface would be selected easily, arita sa ubos nga setting. Right side, bottom part, kita mo ng blue niya na X. I-click na siya, this one. Naka-X na siya. So nawala ng X,
You click on the center, the surface, dali na siya select. Pero sa samukan man ka, any surface ma-select. So mo na usahay, you turn that off sad para when you select on that, dili siya ma-select. Okay? Ganahan ka ma-select yun, then turn that on. Select. Surface selection is activated. Okay? So additionally, no? One last one. This one. Ana. Okay? The wall is selected. Ganiha is constrained siya. Then, bottom sad. Makabantay mo na po siya gitawag og base offset. Okay, so pwede na siya inputa na to. For example, 0.10. Kabantay mo ni saka siya og 0.10 from the base. What happens kung atong ibutang is negative 0.5? Ato i-try. It will go down. Ikan sa NGL, mo go down siya og negative 0.5. Now, ari na punta sa top sa wall na ay top offset. So, butangan ta nag 1, for example, input 1. Then, enter 1, enter. Demo effect, then apply. Saka siya. Okay? Kung imong i-negative, unaog siya. Okay? Ang value na to gibutang 1 man. So, saka siya from top of RP. Okay? Kung negative, unaog siya. So, kung mag-change ka sa levels, gani siya mo, ana, gani siya mo. Kuyog ra na. Okay? Ang imong level, no? This is the level, and then mo na imong offset. Kung musaka imong level, ang offset sa wall, mo kuyog ra sad. Or kung upo siya, no? Okay, you go to NGL class, NGL. Okay? Ato lang ni apas, no? Very small naman sa siya. Arita sa architecture, then arita sa door. You can also type DR. DR lang, no need to enter. Yeah. For a start, hover lang dia class, no? I-hover lang, no? Position lang. So kung mabutang tag door, kung imong iana sa outside, gawas po na siya. Ano, no? I-hover lang nimo diha. Kanya imo lang, you can press the space bar para sa swing, anong swing niya ba mobalhin. Space bar man ni siya kung i-press ang space bar. Ana, click. So nanay mo create na siya og door. Escape. Escape. Double escape, i-save na siya kung mo notify. Okay? So what's nice is automatic naman na siya class. It created a door. Then sa 3D na po na siya. You click the door. Pwede na ma-change ang iyahang orientation. You can change orientation. Ito na siya sa open sa gawas. Pwede mong i-change ang iyang pag-swing. Dito na speakers. Ana. Okay? Kung ato pa nang i-dig deeper yun, pwede pa nang natin makaykay diya. The width, the height. So along the way, ato lang nang i-discuss po. Tanaw na to kadali sa 3D, na diyan 3D. Siya. Okay? Kanya, siya direct class, pwede katong normal na to nga orbit, no? Katubang i-hold ang shift. Like sa CAD, no? I-hold ang shift, kanya i-hold nimo ang right click sa mouse para ma-orbit na to. Ano? Okay? Pwede na po ka dire, no? If you want the wheel. Naman na i-orbit ang wheel. This one. I-click lang na siya, then I wheel diya. Escape, escape. If you want to use this view cube, pwede po yung view cube. Okay? Muna siya ang view cube class, ha? This one.
So pang-click lang na siya. Asa imuhang gusto nga tanawon. Okay, so mo ni siya ang door nga ato ang gi-create. Asa man ni nakatungtong ang door day? Nakatungtong ni siya sa FFL. Okay ra, no? FFL naman siya. Finish floor line. Okay, so we'll continue this one class next meeting. No? This will be our exercise one. I-save siya. Save. So you can save that somewhere, no? Kamulay asa kay murag di man ni pareha sa una nga naay system. Anyway, murag dili pa man na nila dayon i-delete no? After the send na i-delete. So what will happen class? Continue ta next meeting with this. Magbutang lang ko kana sa atong assignment, atong submission sa exercise 1. Okay? Basic lang sa